Yan pala, pasagwan-sagwan eh. Okay na. Okay, sagwan. Okay. Paano na sasagwan nila yung sa harap yan? Okay. Saan ikot doon? Relax. Okay. Gusto nyo speedboat ko? Gusto nyo speedboat? Okay. Yan, sir, pati yung ating views. Yung magandang view natin, sir. Yan. Tama yan, sir. Yan. Boy, kanan, boy. Kanan tayo, boy. Kanan. Boy, paano kumanan, boy? Pag ganun. Kanan, boy. Kanan. Kanan. Pag ganun. Hindi makanan, hindi. Atras tayo, boy. Pag atras. Pag atras. Ganyan, oh. Ganyan. Oh. Nabubunggo tayo, sir. Pakita mo yung likod mo, Sir Paul. Yan. Nabubunggo na tayo eh. Yan. Ito nyo, sir. Tignan nyo. Hindi marunong kami ni Sir Ato. Tapos, ganyan. Atras. Ganyan. Ang ano. Yan. Oh, ganyan. Yan. Oh, dun. Yan. Ganun. Yun. Yun. Tiga lang. Huwag mo nang bilisan. Babangga tayo sa tungki. Patay. Oh. Ganun, sir. Ganun. Yan. Ganun. O, kanan. Paano kumanan? Ganun nga. Kanan. Babangga na tayo. Atras. Atras. Bahuli tayo ng LTO. Yan. Atras muna. Ang galing mag-drive. Yan. Tapos, ganun. Sir, stop nyo po muna ulit. Para clip-clip lang tayo.